हेलो बच्चों, आपका स्वागत है नया स्टडी क्लास में। आज हम लोग सीखेंगे एबीसीडी और ये है हमारे कलर्स। ये है लाइट ग्रीन कलर, ए ग्रीन, ए ऑरेंज, ए येलो, ए ब्राउन, ए ग्रे, ये ब्राउन, ये पर्पल कलर। ओके बच्चों, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर ball, B for ball, C for cat, C for cat, D for dog, D for क्या होता है बच्चों? डॉग। E for egg, E for egg, E के बाद क्या आता है बच्चों? F, F for क्या होता है? फिश, F for fish, G for girl, G for क्या होता है बच्चों? G for girl, H for horse, H for horse, I for ink, I for ink, J for jug, J for क्या होता है बच्चों? J for jug, K for kite, K for kite, L for lion, L for lion, M for monkey, M for monkey, N for nest, N for nest, O for orange, O for orange, P for क्या होता है बच्चों? P for parrot, P for parrot, Q for quail, Q for quail, R for rose, R for rose, S for sun, S for क्या होता है बच्चों? sun, इसके बाद क्या आता है? T, T for toy, T for toy, U for umbrella, U for umbrella,
V फोर क्या होता है बच्चों? V फोर वायोलिन। V फोर वायोलिन। W फोर क्या होता है बच्चों? वॉच। W फोर वॉच। X फोर क्रिसमस ट्री। X फोर क्रिसमस ट्री। ओके बच्चों। Y फोर याक। Y फोर याक। एंड Z फोर क्या होता है बच्चों? Z फोर जीब्रा। Z फोर जीब्रा। ओके। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये पर्पल कलर, ये ब्राउन कलर, ये ग्रे कलर और ये ऑरेंज, ये ग्रीन, ये येलो और ये लाइट ग्रीन कलर। ओके बच्चों, थैंक यू।